Dalawa kasi picture makakat nyo dyan eh. Iyan mo kasi. Same. Yan. Yan, maganda. Okay. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Tagig konti. Yan. Huwag masarap. Yan, yan. One more. Isa pa. Okay. Okay na. Ipaprint namin to sa, tapos matatanggap niyo yung, printer nito. So, sa print na sa Photoshop. Okay. Guys, picture niyo ako.